Lijep pozdrav svima. Dobar vam dan, dragi ljudi, dobar vam badnji dan. Danas ćemo kuhati nešto posebno, nešto što se radi kod nas svaki badnjak. To je jelo moje mame, Pave, fiš paprikaš, na način kako ga je ona radila. Dobro, pa da vidimo sad. Da vidimo. Ajmo. Evo ovako, za dobar paprikaš, kako ga je mama radila, treba nam luk, sitno isickan, treba nam barem 2-3 vrste ribe, ako ne, osnova je šaran, dobar šaran i paprikaš je riješena. Moja mama je usitnila luk i onda ga je stavila na malo ulja i lijepo ga je izdinstala. I kad je luk bio malo izdinstan, onda je dodala vodu. Posebno je posudi, izmutila je ili rastopila je najbolji sastojak, odnosno najvažniji sastojak fiš paprikaša. Jako je važno imati dobru crvenu mljevenu papriku. Ja je nabavljam uvijek u Baranji, znači svaki put kad dođem u Baranju ne znam koliko vrećica stavim u torbu i idem za Sloveniju. No evo, sad moj luk se pomalo dinsta i kad bude onako postao staklenast, zalit ćemo ga s vodom. Posebno na posudi razmutit ću tu 2 kašike paprike i dodat ću u paprikaš glavu i rep kao osnova temeljac za dobar paprikaš. A koju ribu potrebljavaš danas? Danas imam šarana i štuku. Jako je dobro ako bi imali kakav komad soma, ali glava. Napravi fantastičan ukus. Znači ovdje ću pripremiti 2 žlice paprike mljevene, a na kraju ću dodati ljutu papriku. Ljuta paprika može biti mljevena, a može biti, Baranji najčešće daju kakav feron, onaj okrugli, što kažu češnjevac. I ja volim vidjeti na kraju kako je, pa onda dodati što treba. Ovakvim miješanjem isto vidiš kakva kvaliteta je paprike. I predivno. Evo ovdje mi se luk izdinstao i sada ću ga fino zaliti samo sa hladnom vodom. Hladno će trebati još malo. Inače, kod nas se fiš kuha u kotliću i mi ga kuhamo, ja sam ga kuhala ne znam ti ja koliko, u bakrenom kotliću najbolje, ali važan je doživljaj. Znači, dodali smo vodu, dodat ćemo crvenu papriku, dodat ću glavu i rep ribe i to kuhati sat vremena, približno. Kako znaš kad mora? Pa vidiš kad je luk, nekako kad se luk raspadne, onda vidiš i znaš da je približno gotovo, tamo negdje probaš. To je jelo koje se radilo za badnjak, radi se kad god, ali na badnjak obavezno skoro svaka kuća u Baranji radi fiš paprikaš. Tradicionalno jelo, jako ukusno, fiš paprikaš ili voliš ili ne voliš. Nema sredine. Uglavnom, ako ga voliš, posebna specijaliteta je.
Evo sad dok mama kuva glave i luk, ja ću napraviti domaće rezance. Sad Marta nas je učila malo drugačije, ja ću malo slično, malo drugačije, vidjet ćemo. A ko je Marta? Moja teta kako bi bio Marta. Svi znamo tetu Martu, brato. Ovako, uzmeš 4 jaja i ćemo ih izmučkat. Radit ćemo od 400 grama moke, koja sam brašna, od oka. Sve ćemo ono baratski stil, lagano, ništa. Kuva se fiš, sve se radi polako. Meni se ne žuri, mama može malo, jer ste već gladni, a dobro. Izmučkamo ovak da se razbije. Hop. Onda ćemo staviti 400 grama brašna, otprilike. Možete više, možete manje, zavisi koliko volite tvrde. Kako je rekla naša teta Marta, ona voli tvrde, ja volim malo mekče, svako svom. I sol stavljaš? Da, čekaj, žuriš. Onda napravite ovako malu jamicu. Sad uzmeš sol, lepo ga. Ja volim slano, ako ne volite slano, vaš problem. Ovako. I sad, kad ti ovako dosta iskopano, ulijemo ovako. Op. Ošao mi vulkan, ali nema veze. Ovo je zanimljivo. Ovo je išlo svuda. Sreća. Za sreću, dobro da je Neka mama. budete sreću. Sad kad smo to sakupili, pokupili, moramo da ga još malo izvaljamo nekih 10 minuta da se napravi, da se aktivira gluten, da bude najljepi, elastični. Znači, evo, kad tijesto izgleda ovako glatko, lepo, ti mu rečeš umoran sam i umoran si ti. Ajde ćemo ga staviti malo odmarat. Ako ga stavimo, i ako imate krpu koju još niste prali suđe s njim, stavite preko. I neka odmara. Evo ovak. Tijesto se odmorilo i ja. Sad uzmemo bajler. Valjer. Ili oklagija po domaće. Kak? Oklagija. Oklagija. Aha. Evo, uzmeš tijesto. I dok ti razvaljaš tijesto, fiš se još malo kuha. Ovo se još kuha lepo. Imamo tijesto. Može ga staviti više komada kako vam je lakše, kako imate mjesta. Ja imam mjesta malo, ne da mi se rezati, pa ćemo ovako napraviti. Ovako. I idemo. Tjestenine su gotove, voda je zavrela i polako ćemo stavljati da se fino skuhaju uz fiš paprikaš. Još malo, vidiš kako se sad, a sad vidiš kako se luk raspao totalno. I fino je dobio. Još moramo dati paradajz i vrhunsko suho vino. Našla sam jednu flašu, znaš od kada? Ti si mi je donao iz Mađarske. Tokaji. Ajde vidim. Suho bijelo vino. Sad ćemo dodati malo paradajza. Sad je već dobila svoju gustoću. I onda ću dodati komadu mesa ribe. Ili kako je to fino. Šaran. Imamo štukice.
šta još napravi izvrsno fiš paprikaš, to je ta mliječ ili ikra. Ovdje smo dobili mliječ, tako da ćemo dati. I koliko će se sad to kuvat? Jedno 20 minuta da se riba, sad više ništa ne miješamo. Zato da se riba ne raspadne. Tako. Kad je to provrilo, možda jedno 10 minuta, dodat ću to vino što sam ti govorila. Suho bijelo vino. Nije sponzor. Nije sponzor. Evo, zdaj vam dodala malo mlijeka. I za nas da probaš šta si donio. Mađaroš. Takaj, na zdravlje. Fino. Sad finiš. Znači, uzmemo tijesto, koje široke rezance. Baš su široki, baš ne. Baš su ono, ali neka. Vidi se da su fini, kvalitetni, kompaktni. Dobro, malo manje, ajde. Zato što su jaki. Za ribu moram paziti da mi se ne raspadne. Tako ću uzeti lijepe komade ribe i stavit ću ih ovako. Uzet ću malo mliječa. Ako to voli. Ovako. Jedan kos štukice. Ovako. Evo, ja mislim da je to za sada dosta. I sada lijepo zaljevam mislim da je fantastično. Ajme. Dok se fino raspao. Evo. To je to. Jesi zadovoljna, mama? Jesam. Fiš je uspio, sve je dobro. Znači, rekla bi još samo sretan Božić, sretan Badnjak i dobar tek ili u slast, kako se kod nas kaže.